Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Vous avez entendu le verset qui dit, le Christ nous dit, je cite, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Quelle est la volonté de Dieu? Ça, c'est une question posée par beaucoup d'entre nous. Chacun veut savoir quelle est la volonté de Dieu concernant sa vie, sa santé, son évolution professionnelle, son futur. Alors tout d'abord, tu dois savoir qu'il y a deux genres de volonté de Dieu. Une volonté générale pour tous les chrétiens et une volonté particulière pour quelques-uns parmi nous. Une volonté générale pour tous les chrétiens et une volonté particulière pour quelques-uns. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu veut pour tous les chrétiens et qu'est-ce qu'il veut particulièrement pour quelques-uns parmi nous? Eh bien, chaque parole qui sort de la bouche du Christ, écrite et transmise par l'Évangile, annonce la volonté de Dieu concernant la vie de tous les chrétiens. Comme c'est écrit, selon saint Paul aux Thessaloniciens, je cite, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Donc vous voyez, c'est ça la volonté de Dieu pour tous les chrétiens, la sanctification, dans le sens que chacun sache posséder son corps, contrôler son corps, ses envies, ses pensées, son cœur. Parmi la volonté générale de Dieu aussi, vous pouvez savoir, selon saint Luc, je cite, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut nous donner le royaume. Il veut notre sainteté. Il veut que chacun de nous sache posséder son corps. Et selon saint Luc aussi, je cite, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Donc ça, c'est la volonté de Dieu, qu'on doit toujours prier et ne point se relâcher dans les prières. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous a dit, selon saint Matthieu, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Alors comment les gens se posent la question, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, eh bien, c'est comme selon saint Matthieu, je cite, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tout ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu générale pour tous les chrétiens. Alors, est-ce que tu as accompli cette volonté de Dieu pour lui poser parfois, quelle est ta volonté? Eh bien, c'est ça sa volonté. Tout ça est la vraie volonté de Dieu pour ta vie comme chrétien et comme enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'en accomplissant ces commandements, eh bien, j'accomplis sa volonté, je fais sa volonté. Donc, ne perdons pas notre vie à chercher la volonté de Dieu concernant les détails et les choix dans notre vie quotidienne. C'est ça qui préoccupe ta pensée, que la volonté de Dieu, c'est tout simplement dans tes choix. Quelle est la volonté dans mon choix professionnel ou de vie, ou d'immigration, ou de voyage, ou d'acheter un bien? Non. La volonté de Dieu, c'est tout ce qu'il nous a dit Dieu pour accomplir dans notre vie. Dieu n'est pas un clairvoyant qui me dira ce qui se passera dans ma vie. Ne cherchons pas la volonté de Dieu
de ce point de vue. Dans ma vie, devant un choix quelconque, je demande la volonté de Dieu, mais ça ne veut pas dire que je l'accepterai. Parfois, devant un choix, vous vous dites toujours, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr s'il te donne sa volonté dans ce choix-là, clairement, précisément, est-ce que tu vas l'accepter? J'en pense pas. Mais on pose toujours pour faire un petit sondage. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir dans ce choix-là? La volonté de Dieu dans tes choix, c'est que ton choix ne soit jamais, en aucun cas, contre ton salut, ni contre ta sanctification, ni une cause de transgresser un de ses commandements. C'est ça les critères d'un bon choix. C'est ça la volonté de Dieu dans chaque choix que tu fais dans ta vie. C'est que aucun cas ce choix-là ne soit contre ton salut, ni contre ta sanctification, ni une cause de transgression d'un des commandements de Dieu. Devant un choix quelconque dans ta vie, demande tout simplement la sagesse de Dieu. Non pas quelle est ta volonté. Non. Demande la sagesse et cette sagesse divine te guidera vers la volonté de Dieu pour l'accomplir. Dans le sens que la volonté de Dieu, c'est commandement. Alors, comment discerner la volonté de Dieu dans mes choix? C'est écrit selon Saint Paul aux Romains, je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, pour savoir la volonté de Dieu dans ta vie ou dans tes choix ou dans les choses précises dans ta vie, eh bien, tu dois tout simplement faire que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu, non pas conforme à la sagesse du monde. Si j'adepte la pensée de Dieu, si je renonce à la sagesse du monde ou aux intérêts éphémères du monde, je pourrai me conformer à la vie en Christ. Ainsi, je pourrai discerner la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Saint Paul a dit aux Hébreux, je cite, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance sur le chemin de la sainteté, sur le chemin des commandements de Dieu. Cette sainteté voulue par Dieu nous aide à accomplir, cette persévérance nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Persévérer dans les commandements ou la volonté générale de Dieu pour les chrétiens en général. J'aimerais bien que vous soyez sincères dans votre prière quotidienne, que vous répétez toujours « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si Dieu règne sur ton cœur et sur ta vie, si tu deviens conforme à la vie en Christ, tu pourras connaître et accomplir sa volonté sur terre. Cette volonté existante au ciel, qui descend du ciel pour nous guider dans notre vie. Quant à la volonté particulière pour certains d'entre nous, ça concerne certains cas spéciaux et certaines tâches spéciales contre l'habitude, comme par exemple le sacerdoce, comme la vie monastique, comme des missions de prédication et d'évangélisation, comme le martyre, ce qui est habituel, comme le choix du mariage, le choix professionnel, l'immigration. Je vais partir en Angleterre, en Amérique, ou en France, ou en Suisse. Les choix des postes professionnels, là, on a besoin de la sagesse divine et de la conformité à la vie en Christ pour être sur la même longueur d'onde que la voix de Dieu qui me transmet sa volonté. Si tu veux savoir et connaître la volonté de Dieu, tout simplement ouvre ta Bible,
Ouvre la bouche de Dieu pour que tu saches quelle est sa volonté. Et quand tu termines toute sa volonté générale pour tous les chrétiens, à ce moment-là, je crois que tu n'auras jamais besoin de demander la volonté de Dieu dans les petits détails de la vie, parce que tu vis conformément à la pensée du Christ, tu as la sagesse divine, et tu peux choisir tout facilement, parce que tu as mis devant tes yeux l'objectif de ne pas transgresser la volonté de Dieu, ne pas transgresser les commandements de Dieu. Et quelle est la récompense de faire la volonté de Dieu? Ce que vous avez entendu aujourd'hui. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Saint Augustin croyait que l'âme humaine trouve son repos et sa plénitude en Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, la volonté générale, la volonté transmise par les Écritures. Et saint Augustin, il croyait toujours que la recherche de la volonté de Dieu est essentielle pour atteindre cet état de plénitude de l'homme. Il considérait aussi, saint Augustin, que la quête de Dieu et de sa volonté était une quête profonde pour l'âme humaine. Ça lui donne le repos, ça fait que l'homme, il n'est pas divisé sur lui-même, car c'était le moyen de parvenir à une véritable, ça c'est l'idée de saint Augustin, de parvenir à une véritable satisfaction, une harmonie profonde dans l'homme. Alors il est stable, il est heureux, il est en repos, il est en plénitude de la grâce et des dons de Dieu. Autrement dit, l'importance de chercher à accomplir la volonté de Dieu, la volonté générale, eh bien l'importance de chercher à accomplir la volonté de Dieu est un bon moyen d'atteindre la paix intérieure, la plénitude spirituelle et l'union avec le Créateur. En conclusion, ce verset nous inspire à approfondir notre relation avec Dieu en cherchant constamment sa volonté, entre guillemets, générale. Soyons encouragés à former une famille spirituelle non divisée, unie par la même pensée, le même but, d'accomplir la volonté de Dieu. Et on peut former cette famille spirituelle avec le Christ, qui est la tête de cette famille, par notre obéissance à Dieu, obéissance à sa volonté générale. Et rappelez-vous toujours que celui qui fait la volonté de Dieu est vraiment un frère, une sœur, une mère de Jésus. C'est ça qui compte dans notre vie. سمعتوا يا أحبائي الآية بتقول لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. طب هي إيه إرادة الله؟ إيه مشيئة الله؟ كتير جدا بيسألوا طبعا السؤال ده، إيه إرادة ربنا؟ كل واحد عاوز يعرف إرادة ربنا فيما يخص حياته، فيما يخص ترقيته في الوظيفة، إيه إرادة ربنا في وظيفتي، في وضعي، في مستقبلي، في صحتي. بادئ الأمر بقى عشان تعرف إرادة ربنا لازم تعرف إن في نوعين من إرادة الله. أولا ما يسموه الآباء إرادة الله العامة الخاصة بكل مسيحي، وفي إرادة الله الخاصة ببعض المسيحيين اللي اهتموا بإرادة الله العامة. بمعنى آخر، إيه اللي ربنا عاوزه من كل المسيحيين وإيه اللي ربنا عاوزه من بعض المسيحيين؟ هي دي إرادة ربنا. إرادة ربنا اللي عاوزها لكل المسيحيين هي كل كلمة بتخرج من فم الله مكتوبة ومسلمة في الإنجيل. كل كلمة في الإنجيل بتعلن إرادة الله لكل من يؤمن به. زي مثلا تلاقي بولس الرسول يقول لنا
في رسالته الأولى لتسالونيكي، لأن هذه هي إرادة الله. اسمع كويس، هي دي إرادة الله، مش أنت بتسأل إرادة الله أهي جايبها لك بوضوح خالص. هذه هي إرادة الله قداستكم، إنك تبقى قديس. لأن هذه إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناؤه يعني جسده، أن يقتني إناؤه بقداسة وكرامة. هي دي إرادة ربنا لكل الناس، هي دي إرادة ربنا. اللي المفروض كل ما تسأل نفسك إيه إرادة ربنا، ربنا يقول لك إرادتي يا حبيبي هي قداستك، هي أنك تعرف تعمل كنترول، تقتني جسدك وفكرك بقداسة وكرامة. إرادة ربنا زي ما بتسمع أنت، ربنا بيقول لنا دايما لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إرادة ربنا اللي أنت بتسأل عنها أنه يعطيك الملكوت، هي دي إرادة ربنا اللي أنا بسميها والآباء سموها إرادة الله العامة. عاوز إيه من كل واحد؟ أن يعطيك الملكوت. وبرضو حسب إنجيل القديس لوقا يقول لنا ربنا وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. هذه إرادة ربنا، إنك تبقى إنسان صلاة. وفي متى برضو تلاقي لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. أنت تسيب كل الإرادة العامة ديت اللي المفروض ربنا عاوزها من كل واحد مننا وتقول له طب أسافر ولا ما أسافرش؟ تمام؟ طب اشتري البيت ده ولا ما اشتريهوش؟ هي دي إرادة ربنا اللي أنت بتدور عليها؟ لا يا حبيبي، اهتم الأول بإرادة ربنا العامة قداستكم، وأن يقتني كل واحد إناؤه بقداسة وطهارة وكرامة. إنك تعرف إن ربنا عاوز يديك الملكوت، إنه ينبغي أن تكون رجل صلاة وإنسان صلاة، أن تطلب أولا ملكوت الله وبره. عاوز تعرف إرادة ربنا؟ طب خد الباقة دي. أما أنا أقول فأقول لكم، هي دي إرادة ربنا ما دام بيقول لك أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. كل الكلام دوت هي إرادة ربنا لحياتك كإنسان مسيحي، كابن لله. بمعرفة وصاياه تعرف مشيئته، بتنفيذ وصاياه تعمل مشيئته، لأنه مشيئته هي وصاياه، وصاياه هي مشيئته، هي إرادته. فما تضيعش عمرك في البحث عن إرادة الله في أمور حياتك اليومية وتفاصيلها واختياراتها. ربنا دوت مش متنبئ يعني لك تفتكر تقول يا رب إيه إرادتك، يكشف لك ما سيتم في حياتك. لا تبحث عن إرادة الله بهذه الطريقة أو بهذا المفهوم في الحاجات الخاصة بتاعتك اليومية. في حياتي أحيانا بحب أعرف إرادة ربنا في الموضوع الفلاني، في الاختيار الفلاني، لكن اسأل نفسك لو ربنا قال لك، تخيل يعني قال لك بص اختار يمين ما تختارش شمال، هل تفتكر انك هتوافق؟ لا، هتقاوح. يبقى إذن في حياتك أمام اختيار معين اطلب من ربنا ليس إرادتك إيه يا رب، ولكن اطلب من ربنا الحكمة حتى لا يكون اختيارك ضد خلاص نفسك أو ضد الحفاظ على قداستك، أو حتى لا يكون اختيارك سبب في كسر وصية ما. هي دي الحكمة اللي ربنا يديها لك عشان تختار، مش تقول له يا رب اختار. طب ومخك بتعمل بيه ايه؟ طب وإدراكك بتعمل بيه ايه؟ لكن لما يكون في حكمة ربنا في قلبك وفي فكرك، يبقى لما تيجي تختار ما تفرقش من ربنا تختار البيت ده ولا البيت ده، ما تفرقش مع ربنا. تفرقش مع ربنا انك تروح البلد دي او البلد دي او تاخد الوظيفة دي او دي. تفرق معاه ايه؟ انك تكون رجل قديس، رجل صلاة، رجل مسيحي ابن الله يبحث عن ملكوت الله. لما تاخد البيت ده بدل البيت ده ويطلع في مقلب، ايه اخرته؟ شوية فلوس. هو ده اللي انت عاوز تعرف إرادة الله فيه. لكن الباقي حياتك كل الكلام اللي بيقوله ربنا، طب اركن بس
قول لي بس يا رب اشتري العربية دي ولا لا. ده في ناس تعبانة دلوقتي تقول طب نبطل البنزين وناخد الكهرباء ايه ده؟ هو ده انت عاوز إرادة ربنا فيها؟ ده كلام. أمام أي اختيار في حياتك حبيبي اطلب الحكمة من عند الله، والحكمة دي تقودك للاختيار الجيد، حتى إن في اختيارك تكون محافظا ومنفذا لوصايا الله اللي احنا سميناها العامة لكل واحد: خلاص نفسك، قداستك، صلاتك. كيف أدرك إرادة الله في اختياراتي؟ يقول لنا الكتاب المقدس بولس الرسول إلى أهل روميا: ولا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني لما يبقى فكرك ماشي مع فكر ربنا، يعني لما أنت بتحاول تجاهد لا تشاكل هذا الدهر ولا حكمة هذا الدهر بتجديد ذهنك في المسيح، هتقدر تميز إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. لو تمسكت بفكر المسيح ورفضت حكمة العالم، لو رفضت العالم ومكاسبه وعطاياه، هتصبح قادر على الحياة في المسيح، وبالتالي هتصبح قادر على معرفة وفعل إرادة المسيح اللي هي العامة. هفكرك دايما كل اللي مكتوب في كتاب إرادة الله. ويقول لنا بولس الرسول في العبرانيين: لأنكم تحتاجون إلى الصبر. الصبر بمعنى الجهاد، حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. الصبر والجهاد والنمو في طريق القداسة وعلاقتي بربنا هي بتساعدني على أن أعرف إيه هي إرادة الله. أحب جدا إنك أنت تبتدي تفكر إنك تكون صادق في الصلاة اللي أنت بتعملها يوميا، الصلاة أبانا الذي، لما تقول لي يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إن ملك ليأتي ملكوتك، إن ملك الله على فكرك وقلبك وحياتك وسلوكك، ثق هتستطيع معرفة وعمل إرادة الله. نفس إرادة الله الآتية من السماء على الأرض والبقية في السماء كما في السماء كذلك على الأرض. إرادة ربنا ما بتتغيرش، الإرادة العامة ما بتتغيرش، وسهلة إنك تعرفها. لما تبقى تخلصها وبقى ازعج ربنا بقى في الكلمات اللي يا رب اختار ده ولا ما اختارش ده، اخد ده ولا ما اخدش ده، وتاخد العربية دي ولا ديت ولا الكلام دوت. أما إرادة الله بقى الخاصة ببعض المسيحيين اللي هي غير المعتادة، تخص بعض المهام في حياة الإنسان، زي الرهبنة، زي الكهنوت، زي تكريس الحياة للخدمة والتبشير، زي الاستشهاد. الحاجات ديت ما بتجيلكش انت كل يوم. دي بقى ربنا برضو لو الإنسان مرتبط بالله وماشي مع فكر الله ويريد إرادة الله العامة، هيعرف يختار إذا كان يروح الجواز ولا يروح الرهبنة ولا يروح الكهنوت ولا يروح بس. ما هو معتاد بقى مثل الزواج، اختيار وظيفة، اختيار مهنة، الهجرة إلى بلد ما، محتاج إلى حكمة من الله، مش إنك تقول له إرادتك إيه يا رب. محتاج إلى حكمة إلهية وتعايش في المسيح عشان تعرف تتصرف وتختار. عشان لما بتبقى مع المسيح بتبقى زي ما بيقولوا على نفس تردد موجات إرادة الله، ودنك تقدر تلقط إرادة الله العامة. خلي بالك من العامة دي، ساعتها هتبقى مؤهل إنك تعرف تختار إزاي، عشان ما فيش حاجة تمنعك من إنك تحيا إرادة الله القداسة والآخر اللي احنا قلناه. لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. هي دي المكافأة، هي دي مكافأة الإنسان إن صنع إرادة الله، إن يكون متحد مع المسيح وكأنه في أسرة روحية. القديس أغسطينوس كان يؤمن أن النفس البشرية لا تجد راحتها ولا امتلاءها الروحي إلا في الله وصنع إرادته العامة.
والبحث عن إرادة الله هو عمل أساسي لامتلاء النفس الروحي. لكن الإنسان اللي ما بيدورش على إرادة الله، يعني قدسته وملكوته والكلام ده كله، تلاقي نفسه منقسمة على ذاتها، مش مرتاح، فيش حاجة شبعاه. يعني في النهاية الآية ديت بتشجعنا على تعميق علاقتنا بالله والبحث الدائم عن إرادته العامة، وأن نعمل على إقامة بقى عائلة روحية كده متحدة، ذو روح واحد وفكر واحد، كنيسة بحالها فكرها واحد وهدفها واحد. إزاي؟ بأن احنا بنطيع وصايا الله، وإن طعت وصايا الله هتطيع مشيئته، وإن نفذت وصايا الله هتنفذ إرادته. لا تنسوا يا أحبائي إن كل من يصنع إرادة الله العامة هو أخ وأخت وأم للمسيح، مرتبط بالمسيح ارتباط زي ارتباط العائلة الواحدة. فاسعوا إنك تنفذوا إرادة الله العامة عشان تجد زي ما القديس أغسطينوس تجد راحة وتجد سلام داخلي مع المسيح، له المجد الدائم إلى الأبد آمين.